Mun orang nikah bekal masuk surga, kuburan nikah sudah ada kebun-kebun surga. Mun orang masuk neraka, kuburan alam berzani kala beda curang-curang neraka. Makanya mun badaring tahlil pasti doa ang sanikah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, kubur nase pada tiaki kebun-kebunan swarga. Ingat napa swarga ben neraka wallahu a'lam. Ing lembek beda lagu sanikah. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu. Gelak bulan berbulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillah kaula ajunan sareng Allah ikasokani takdir akilengki along polong. Selain memberikan doa nyumbang pamausan-pamausan da almarhumin almarhumat, kaula ajunan kesempatan malam mangken takdir ngaji. Meskipun kuda ben sampean kapan nase mari keluar ki kudu saya identik beni sa acara maah, saya identik bila saya mulia. Karena biasa namun ngakan pak mole mangken ngaji di bin sekejap kuda tak ditabita. Paling 3 jam karena. Ada apa mek serobuk? Cak biasa nasengan nabit kakinya. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Tadi sareng semuljah Kiai Haji Khalil Ali Wafa sudah disinggung terkait masalah tradisi haul. Dan pula titik nambakna benih keng korang ditambahin. Keng dung kadung yundang Pak Hisro. Oh ini kursi gulung. Kulit seneng mun pengajian pada kursi. Namun kursi beda biasa na mieja na Pak nyusul ini. An beda mieja na biasa na Pak hampa beda ino mendefereng. Cak dimudi. Keadaan saus. Dikali bila tahu juga tak langkong catasan ki leset Pak. Apa-apa manusia nikah saampuna setemi parlo itu aki kelaban acara haul. Manusia nikah Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Saampuna kaula ajunan almarhum. Bahasa kula ben sampean almarhum. Saampuna kaula ajunan ampun seteh maka manusia nikah masuk ke kuburan. Cepon ulama kuburan nikah sebut kelaban alam barzakh. Napa seenya may barzakh? Barzakh nikah artinya deng-deng atau baleng-aleng. Makanya Allah ada dalam Al-Qur'an, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Badin apa tadi? La unggu kan tak tahu. Lekas mari ki. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Antara aing ajen aing tabar bi Allah ibri barzakh. Napa makna barzakh? Dengadeng ota beleng a. Alam barzakh itu bukan akhirat. Keng pemisah antara alam dunya dan alam akhiratnya mana barzakh. Lah, ulama menyatakan kenga orang kelukur dan sekitarnya. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ota alam barzakh nikah termasuk awal dari pansapanapan tempat akhirat. Maksudnya katina apa? Mun orang nikah bekal masuk surga, kuburan nikah sudah ada kebun-kebun surga. Mun orang masuk neraka, kuburan alam berzani kala beda curang-curangan neraka. Makanya mun badaring tahlil pasti doa ang sanikah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, kubur nase pada tiaki kebun-kebunan swarga. Swarga ini ke kebun Pak. Kebun beda kuburan mun orang selamat. Maka swarga nikah esena pun kebun tiapun kanjeng Nabi kak pung ka na benya tung si tungpung ka swarga nikah
situng bua pan ece rasana sebu macem ya bade situng pungka abuana macem percis bi gulukur kula baru mangken badah pungkana gedeng abua kates baru ikan tadi ya sekates keluar tongkol ini mau ikan tong ya ini termasuk dari buah-buahan swarga mulai odik kula baru mangken saya nyamah gedeng abua kates sekates pah nyulpuk tongkol lagi berarti ini termasuk awwalu manzilin min manazilil jannah termasuk tempat-tempat swarga amin Allahumma amin Allahumma. Lah makanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad terkenal dengan sebutan Imam Ghazali nika nulis dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ada bu senika faman salima minhu sayra asaus orang salamet di alam barzakh fama ba'dahu aisar maka samarina kuburan orang nika bekal saja nyaman mun orang kuburan la oleh nikmat maka akhirat bakal masuk suan tapi faman lam yanju minhu keng mun orang kuburan mulai eseksa maka nikah bakal celaka masuk neraka ingat napa swarga ben neraka wallahu a'lam keng lambe beda lagu senikah sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu gelak bulan berbulu dia lambak gitu surga tempat manusia yang bertakwa bedet ada tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka api yang membara membakar tongkengnya apa siapa aku tagih silang altuk menor-telor kan lah mun bada orang masuk ke kuburan ternyata kuburan kenging nikmat maka orang nikatan dana bakal masuk aswarga keng pasera saus saya masuk ke kuburan ternyata eseksa sareng malaikat berarti bakal masuk neraka orang ini kayak kuburan ini sekejap bi oi orang ini kayak kuburan sekejap karena senyama manusia ni kajaiban Allah mun anya mareng kelukur pah nya may manusia ni pasti torasa senyama mate dukaleh odi dukaleh kepi manusia mun nyama manusia pasti odi dukaleh mate duka makanya Allah adabu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum manusia itu pertama kali dicipta oleh Allah dalam keadaan mati bila lambak kula ben sampean ika bayi pertama kali etabung embuk dalam keadaan nika mati pertama saampun kenging 4 bulan ilim tabuk nika kula ben sampean bi Allah paudi nika odi seperta odi tau di kapan umur 4 bulan bi me bang cija odi bi aku li berarti mana guli odi mun tak guli ki benter berarti sampean lah kau ben sampean odi mangken saya nomor situng ku bakal sete boleh masuk ke alam barzakh le mati ke alam kubur ni mati saya nomor 2 dapat kalim kubur paudi boleh nika odi saya nomor 2 pas ki ku leben sampean teh ka malanceng odi ben mati na ku leben sampean tak tahu sampean coba bi ka malanceng odi ben mati na bi tak tahu ka malanceng odi ben mati na lancengan odi mati aku lo odi ing ben mate na manusia ni kalancengan odi ing pertama kali mate kula ben sampian lamba ilm tabuk embuk selama 4 bulan marin nika odi lahir katunya sampai mangken pekun odi sepertama ben mate sepertama saus lancengan odi ku leku kula ben sampian mate kapan mate kula ben sampian ipandi mari ipandiin puntu pajengaki pas kopuraki nika paling cuma 4 jam depak gelem kopur paudi oleh berarti mun polong mate na manusia nika cuma sekitar 4 bulan 4 jam sementara odi kau leben sampian tak ipangkibe tesak karena sampun ka alam bersih kula ben sampian odi oleh kamas ya odi ilmu kopur kula ben sampian tak usah bahas kuburan ki karena mun sepat jang ilmu tanah kasih nyaman ben alam bersih sa alam dunya pakun keng kuburan nyaman alam barzakh ni ka alam sa manusia ni ka taoning bade sing ngoca alam barzakh nikah fi a'la alliyin bade sing ngoca aki roh ni ka muallakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi ni ka cuma pendapat asli na bade ikam alam barzakh ada orang oning karena ulama melakukan penelitian ke alam barzakh sampai makin tak ada seabadi sekali pola sampai peneliti mangkat iki ben nomor HP bi gunung telepon pada Pak Kesah. Lah makanya Imam Ghazali dari hadis Rasul menyatakan
sera orang masuk ke dalam kubur ternyata eseksa, tandana orang nikah masuk neraka. Ben sera orang masuk ke dalam kubur oleh nikmat, tandana orang nikah bakal masuk suar. Lemangkin sedikit persoalan kula ben sampian, umpama reng sepo kula ben sampian seampun sete pelambe ternyata ilmu kubur eseksa. Berarti dari hadis ki burung tak burung pole reng sepo kula ben sampian bakal masuk neraka. Le untungah, jadi ka untungah. Kaula ben sampian sebagai umat Nabi Muhammad, Rasulullah menyatakan ummati ummatun marhumah. Kayak orang kurukur dan sekitarnya, umat Nabi Muhammad ni ka umat siapa lain ben ikani sering Allah. Beda orang kelukur tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal. Beda orang kelukur matenah ngibatu pada ban gunung wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum. Keng ketika keluar dari alam kubur kemudian tina baas tu sana tada sekali. Dari kak di mana kah? Tebuna kanjeng Nabi bidu'ail ahya margana tuana orang seodi ingat mangken nak foto nah kalong-kolong. Pah sombengan kapi abada aki acara raja keng si ayon jeng ni keni keng meringat tok sekene deh muntong kula raja dia. La Rasul menyatakan lagi laulal ahya la halakatil amwat. Mun beda orang mati ternyata tak ada nak foto saya ngekholeh, ada nak foto saya adu aki, celaka orang mati ini celaka. Pasal ada buku Gusti Kanjeng na. Mangkana pas ibad aki hol bi nak foto nah. Lamba ku lagi kene. Kula kelahiran tahun 90. Dadi mangken umur 14 tahun lebih didik kula. Tahun sangak-sangak nikah embaten kula mesen saya ngajong. Mun beda tamu ilem Jumat tu di keluar aing. Mun aing seleko man make sening bagi. Seleko je kopi teh. Mun sening je teh. Arapa? Benga sepo sebeda ilmu kubur ate dente andua. Lah makanya orang mati itu cepon kanjeng Nabi mal mayyit. Orang sebeda ilmu kubur kal gharikil mutagawwis. Pada bi orang takellem ben orang mati ni kepada cepon ulama sepertama. Orang takellem tak bisa andi pertolongan ke abek tibi kecuali etologi orang sebeda etenggengan percis ben orang mati tak bisa nolongi abek tibi tak bisa alaku kenjeren kecuali ekirim kenjeren sareng orang seo. Nomor 2 orang mati nikah parlo bantuan percis ben orang takellem nikah parlo bantuan keng tak kebi bantuan paratu. Kula ben sampean mun ki odi parlo na apa abeuy bentu ben pese nikah cukup. Mangkata ke Mekah bentu pese cukup sake beri pese bunga beda mantan beri pese dulat. Keng mun orang mati nikah bunten pada di orang takellem nikah katunya tak ndak teh. Mun pahau gelau pun pah beri pese 10 juta pah keren dengan kapi nyelem tak beli kia. Ang ani beri ban bekas kor ngambang iki napa ki. Lah sama dengan orang mati, reng mati nikah dunya tak perat. Mangkana dibune ke syair, anak ben bini akompol bela sejauh sosol sabe kalencak bungkol kakuburan mayit pekol. Tuh cekok. Maka sini kemudian pidato teh beri aing ngomong cekok. Dunya banyak tadak senyantol etina etorot bungkol marga dunya mayit etokol anak arep bu colok apol-pol. Mun parlo kula ben sampeyan dunya nikah kare lesona kare malarat deh. Mun tak untung tak bisa dadi akhirat engki napa ki? Mangkana bi kula sering ngabala mun pengajian haul man ka aman pipi biasa nah. Andi sampai reman paeman si ayang kuya pahesaba ilumari tak sempat nang kuy panabit sampian mate pah sampai rabi anang pah bagi kata tangke ya sampai ra embuk rebuk kok bagi nikah cepon ulama sepertama kencer na tak ekole sampian ekole anang si abri nomor 2 rogina sampai ni kebi orang tak yang kuy bu tak yang kuy le takok bu sampai ring mate je. Jadi sampian pongki mangken ki sehat kalampi nih tabur deki merende pengajian lumari solongkar kapi pele dengan bagi kata tangke pada kayak laki bareng kita pak gila tok sampean pokoknya deki mulai di kantong belum hari bungkar kalau dengan pokok keluar kapi kalau habis diganteng sarung aku dengi dua Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi sepertama anak pemikutu beda haul karena ketika beda orang atingkal dunya ketika beda orang masuk ke alam barzakh ternyata orang eseksah umpama beda tusah
bisa epatada epatoto kalaben doa haul mangken kalaben sedekah kerja ben sedekah mungkin saya keluar sampean melokapi pengajian kita mari samangkana lagu kencernah ekiremaki ke almarhumin almarhumat nikah sitetih tambana kenceran setiap pamausan gila ekebiyah tambaan kenceran ben anyo naki seporah maka ten kuliyakin seyakin-yakinnya almarhum Mbah Busaka, Mbah Abu Bakar, Mbah Asmona dan juga Abah Musa sareng Allah mungkin termasuk orang yang keging rahmat Allah, keging kenikmatan di alam barzah karena kanjeng Nabi yang menyatakan bahwa orang saat tinggal umur bisa ekeremi kenceran dari alam dunia. Manter benih karoseh beda tulis nani kesaus sateja ajunan manter bi Allah pada benga sepo kau lisa ading ini pada detik orang selamat di alam barzah amin Allahumma mangkana cepon ulama sena kula ben sampean nikah dua nikah kebaik tabungan untuk ke akhirat karena kula ben sampean nikah ilmu belum tentu bisa ngajar artinya benih kalangan kiai keng dua nikah pasti andi kula ben sampean nikah tetiaki tabungan kula ben sampean akhir yang pertama wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah tunyah ben anak bi Allah tetiaki cobaan dak kaula panjenengan maka tunyah ben anak nikah tetiaki tabungan usaha aki tunyanak benih karo andi etunyah tapi bisa masuk ke surga bisa meli akhirat bisa selamat kaula ajunan amin Allahumma dengan cara apa tunyah kalaben cara infak kalaben cara sedekah alhamdulillah bila boleh beri tulisan cepon di kecelan nikah sombongan dari orang banyak cepon iki nikah jalan nikah mun sombongan dari orang banyak selama jalan nikah yang kui kencerna akili kasih atinggal tunyah yang terkadang boleh ben sampean mun jalan beda masjid tak bisa masuk jalan raja ampo eman sebegi padahal mun jalan raja ya aspal tanah apa larang yang terkadang manusia nikah tepani penyakit si anya cercer cerek dukale nggih ingat gede bune ke musleh mekasen gula kadrine cerek terkadang beda orang nyalar masjid tegon tar kebungkon nabi ngibe proposal tok assalamualaikum ku keluar pas si bini pah ngucak tak langkong tanda orang ngah sehingga proposal keluar sampai adu garuk titingku ada kan depan apsak ap bagi buru cak dengan orang yang ngucak tanda orang ngah cak gelap bu grup nak aja boleh bu selakek lah jelas mangkada ke masjid malek 2.000 sosok ngerokok malam mungkin beli 2.000 cek beli 500 amal aku nak masjid kapan aja jalan kapan dipasang maunya nanya reng kelenter sama masjid atau lekap teh nyebugin tengah bubung geger keluar kabeh begitu isunya keluar harah beli teng jai bareng itu mau jak cercer gula teh ibni ikan dua bedani kemudian abi tahu satu orang tak jadi atas marin gula tuh mana pidato kata biru bi teng jai nggak nih kabi bi gula tulis ya nom alhamdulillah tempat teng jai asli ada gula sekali yang gula mungkin properti sih minta lebih di mason bayi colok kisah kelangkong kita mau lihat gula orang kemantok ini kejepon bagian almarhumin almarhumat senak fotonya nyumpeng dek kecilan kak ditok gereng secara khusus boleh ben sampean ngatur lagi Fatihah sebagai tanda terima kasih semoga sareng Allah sedekah sampun istiqomah ki kenceun apapun ajalan almarhumin almarhumat ben kaul ajunan pada amin barokana amin Allahumma amin nikah Haji Abdul Khaliq terjukan Mbah Saminten Muhsin Masalekah Hajjah Satuya Mbah Sudirah nikah beng sepo dari orang-orang saya nyumbang jalan saya kak ditok mungkin iki saya masuk kantor nikah nyereng mau saki Fatihah semoga sareng Allah almarhumin almarhumat senak poton ampun nyumbang ka jalan kak dintok dunyana saebetet di akhirat kak dintok sareng Allah ebetet jalan-jalan selamat almarhumin almarhumat senyaman ampun sebut ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa lahumul fatihah kita kok cerita ulang bikin toron Allahumma sholli ala Muhammad terus nggih mun saya baba terus tok. Nah, oleh mun jam mati saya ke pengajian. Ini kita ngibet jam gula. Dah setengah jam pun. Alhamdulillah. Ini kamu berkata selain ini situng, berkat situng kagu lagi. Ika berkata sambil jar gula minta solawat baik. Salatullah salamullah dawam ala nabi خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا صلاة الله atas ajunan
Gusti Nabi sejak muljaan kaulang asyakor dak pangiran ngakungi Nabi akati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sapalaan sataretanan keng nyupre rahmat dari pangeran tor ngarep syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Pun senyapnya tak kerja. Malar mantar olli abalisan amin iswarka tempat kanikmatan ngulati adat Gusti Pangeran tor bisa cabis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Allahumma salli ala Muhammad. Taklim cukup berkatnya. Kurang banyak ini. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kaula sareng ajunan tunyah mun bisa pateti akhirat kelaben cara infak utawa kelaben cara sedekah. Karena bededebuan senikah. Orang kaya itu bukan orang yang banyak membeli, tapi orang kaya adalah orang yang banyak memberi. Dibeli boleh. Orang soki nikah benih orang sebanyak le meleh, tapi orang soki nikah sebanyak abri. Paham iki? Mik sekadin ta Bapak Ibu, tunya sebeda ete lemban ecopok kaula panjenengan sejelas mun mateh etina aki. Seka emas ete dibagi na kaula panjenengan mangken tunya saya sedekah aki. Nek saya bakal tidak kula banding sampean. Mangkana kula sering ngabala iman ka aman. Mun bada orang andi obeng 100.000 ni kapah ekorangi belung polo ebu sedekah aki ke masjid 100 ekorangi belung polo sedekah aki kare berempah esena kula ban sampean kare senapa kare du polo benih kare du polo pakun kare belung polo sedu polo belum tentu ding kula banding sampean beli bakso teti good morning good margut motoning koning beli kocah teti gerbek beli rokok teti kokos ken belung polo saya sedekah ke masjid nih kebekal ngembak sampai ke akhirat belung polo kemudian ngocak kuntu sagiran fakabbartani engkau nih ken marke sedekah aki teti raja nilai yang mungku Allah wa kuntu faniyan fa'abqaitani engkau jiak fana tak nuruk dalam kubur ken marke sedekah aki belung polo bisa meleswarkeun Allah amin Allahumma. Ini yang pertama mangkana kula on sareng ajunan samoga bisa tunya saya kandi kaula panjenengan teti tabungan nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala
tak teti fitnah. Amin Allahumma. Yang nomor 2, Allah menyatakan wa auladukum nak foto kaula panjenengan. Kati mangken nih Babu Saka sareng Mbak Abu Bakar ampun seda keng polan nak foto nak edidi pasae nak foto na lamba pangaci sabak ka madrasah sabak ka kiai reng sepo mage seda nak foto tak lopah karena lamba sing ngaji oning dari reng sep mangkana anak ni ka saya tak saya nak pajang reng sepo sampai lamba bedes debu sini ke mana sekolah kana caraka data sawala mun anak langka bapak saya salah. Maksudnya ketin apa? Anak ni kebekal teti anak saya bentak saya tergantung di enak orang sep mun lamba pangaji alhamdulillah mi beda berapa kula ben sampean lamba bi bang sepuh alhamdulillah pangaji kapi tang ibu banyak abing nyagas kula ben sampean lamba saya pangaji bi bang sepuh tak ring mangken ngakui lampu teh kula nyapo ngakui omplong ngakui eteng ini kan nyapo mun ngaji lamba ngendek ni pan ki laku ko cana celeng bi kokos ngaji sing malam ni ka sakecak kula ben sampean dari maurib sampai isya nggih. Kaya magkasakadya ba niya oleh ngaji, oleh nuno ceceleng bareng kan. Ceceleng lebet, tono, iyo pa. Kan banyak lambat ni kau lagi. Kaya ngaji lambat ni kapi, mangken, napole anak ngaji, embung tak ngaji mangken. Cak mereka mau Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ni bawang merah berkulit putih mulai. Nyampi di dalam, iya bu, tuli bu, bayu nih temuari bu. Sampai kol sanga. Oke. Tak ngaji mangkin teh. Hiburan banyak gelu mangkin. Lambat cak TV ni kemaki berderang-rang si andi karo Pak Gelebun. Aji ya hitam putih le kemun ngobang kui eban tung ban dua deh. Muni poter kurang rapak lambat banyak bir setipin. Petek le sajam gambar bah kerok ke tengah akina tak kuat deh. Tangki lambat. Mun tra berenak nangkin beri kaca biru teh. Pani beri kacak makin lagi kina biru saya dulu. Ki lambat senika. In mainan ada mangkin ku beda game. Lambat napa game cak tak ada. Cak lambat in mainan karo keng celot. Kotak pah hibrit itali biti nih. Mun nik bini lambak paling ngepol mun sampai tak mulai sehari king karo main jualan. Daun gedangnya, daun buang papane sek bak ketenteng beri aing, beri tanah lah cek rojakeun. Aju jualan sehari pesena daun ribang. Mun sekoning 5.000 pan biru, 1.000. Laki, apalong pada laki ibu bareng masjid. Apa ke laku? Tak tahu king la abu tompok pan sekot nang gunungan pah gemecok konjong. Keng bagus yang lambat ni kata, bagus lagi. Ngaji kapi, kamu yang lambat berdes tak ngaji. Orang Quran kapi lambat, keng mun yang lambat ni kamu ngaji korang anganga biasa. Namun saya matura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lambat je, saya matura. Orang anganga. Saya sorba je, talib pas anganga gelu. Wajah kanu lillahi kan tatai. Hadi saya sorba je. Keng ngaji. Yang makilah iya jejak cokot cuma yang lambat pujuk teh. Teti pujuk nggih. Mangkan sampai makin mun bagian posepo makilah awirit salah cek cokot. Imam apa sih macam tahlil gila. Astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah li walidayya. Norok mbah astaghfirullah li walidayya. Astaghfirullah. Lah torot. Cek cokot. Pentai tua na saus nggih. Ngocak ring sepo ni ka. King angkatan selamat ring sepo ni. Cek Facebook tak andi, WA tak tahu. HP kalau keng tahu bernenat do. HP na kompoy amunyi orang tak ada pahian tadi. Jong ada orang ngana. Angka gelu bah. Pahiang kak deh. Ada orang ngacong. Ya pakun tak nyaut cerita becet. Yang kak beri ya. Kelebun atar pesen atau sebu. Ya bah sompengan bah dari din mare jong. Sompengan dari corona bah. Alhamdulillah antar lanceng umur corona dia. Allah tak ada mari. Sampai mangken mulai pada PSBU boleh lagi. PSBB tak boleh lambak. Kula lambak ki kenek ni kate. Compok kula. Sape sing aku burungso niku. Bi. Mun sakak rok takok ngakan, mangken turjan haram moring aburungsoan kapi. Mun dina tak ngocak kok yang mbak mulai nako. Bulan sate osom ring pidatue coco yatas. Ingat tenunya. Kayak aku burungso kapi mangken make orang. Zaman ke makin akhir, panen kina bangki. Zaman mangkana pantas kanjing Nabi lambat debu senikah. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Orang kelukur nanti di akhir zaman umat itu akan cinta kepada 5 hal dan melupakan 5 yang lain. Wa idza kana al-amru kadzalik mun reng kelukur, reng maturah, reng Indonesia, reng Islam
lebur kalimat, lupa kalimat selain, ibtalahumullah, maka Allah bakal beri musibah. Napa pertama? Bil ghala, kalaban laib. Ni laib pun makin jen makmur, makin deureun jen makmur king atina manusia laib. Lambe teh ki enik kulah, ni kakang kanan rang-rang king atina lambe, kau leman tetel tak yabi ki ke timur, ya rebe nambu. Kocor tak yabi bagi ke Cilau, ya rebena bapak mungkin apa boleh kocor bentetel bagi tetangga teh nasi tak yabi sing malam apa masuk kulkas tak gila ni bining dia mi tokang tak pada andi kulkas pakai jompok teh tunya na makin banyak king atena lah. Nomor 2, kalau manusia sudah cinta kepada 5 dan melupakan 5 yang lainnya, oleh Allah akan diberikan coba seanyamah al-waba, penyakit yang merata seluruh dunia. Dapat ada pak mungkin. Nomor 3 disebut kanjeng Nabi, wal maut alal fujaa. Pada waktu itu banyak manusia nikah mati tanpa sakit, mati mendadak. Compok gula, kek dede mati, kepinteran mati. Elang compok teh, keng yom cium teh mati. Sepeda motor nyumetrek. Malah compok ni ke mungkin seberes ben sesakit, ni kesusahan si beres. Mun sesakit teh dentek gula mati. Compok mun si beres kepinteran agu blak mati. Ka pasar keker mati. Leres dibun kanjeng Nabi. Pada masa itu manusia mun lalop kalema, lebur kalema, maka bi Allah epa musim orang mati mendadak. Terselamat teh. Amin ko teh. Pak kering apa dina dia waktu akidah i. Mantar bi Allah pada epa selamat. Mantar bi Allah pelajeng umur. Setelah bi Allah mantar epa tiap umur sebarokah. Nak foto na solihin solihat. Saya pak ke Mekah Madinah. Mari majer. Ini cek santang saya ambil. Mantar beda takdir Allahumma. Lah apa yang dimaksud cinta kepada 5 dan melupakan kepada yang 5? Yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Manusia mun lalebur kau di antunya. No pajak bekal beda akhir. Kula ben sampean mangken lebur sengka semati benih sengka tak gelem. Keng mun lebek tuna mati gelem tak gelem pakun ma. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun la dapat bektona mate tak bisa nyurat sadetik ben tak bisa maju sadetik. Mun takdir kemis tak kira repuh, mun takdir repuh tak kira kemis. Takdir kemis mate repuh keker dari pesawat ada geluk deren ti adente. Takun tak kira lo. Ki. Mangkana kula ben sampean tak bisa pulang cik saja cik sehat tak macam. Mati ben sehat nikah tak ada hubungan nah. Mati ben sakit pada tak ada hubungan nikah. Maka lamba ada bu bahwa kam min sahihin mata bi ghairi illah, banyak orang mati tak ada markana. Wa kam min alilin asahin min ad-dahr, banyak orang nikah sakit keng mun beni bekto nek detek pakun tak dem mati. Mun beni bekto na buk mati ni kenapa boleh keng sakit makela mati pakun di boleh. Engki kula tu bercerita almarhum ke Jawahir tak biru. Tu mana cerita jimin. Pas sini kayak tapi beda orang tua sakit, salah sakit ngololeh, salah ngololeh lumpuh tadi ngajadan. Kaman tu benar ngato karto. Jadi dengan mari beri nasi kemana saya enggak ada. Mari keluar dua kita coba ikut beri boleh. Kompunya tega tak betah belan atau karmar kena kakadan. Ya Allah kor lagi Islam ben iman tak napa embaku lepate ada pengiran. Sampun sakit oleh Pak tahun saya mbani kepah minta tacin. Tuli kita tacin tak kok iki. Tacin ikakan oleh saparona piring. Aku lauk pah mati mbak. Kompoy apa nangkatan? Alhamdulillah pengiran. Mbak aku lemati yongku. Tepak ka kompoy papaan tak kaya. Bulan embani kala mati iki berkatanian pandin nabi. Seram bi kompoy ya. Etrok dari soko. Kapan seram depak kamuan pah belak emban. Kapan belak pah ngocak. Kemacong karena tacin gelak. Bi kompoy pah congkot kaki odi boleh kaki baik. Jadi mun benih bekto na mati lo bisa ikeng mung bekto na mati. Pakun mati. Lamang kene ka orang mulai banyak lupa ke akhirat. Sehingga gula ben sampian ikalopai cek mati ya. Mungkin apa ki? Ikalopai cek mati. Mangkana orang ingat kepatin ni kebi kanjeng Nabi epakon pa banyak. Aktiru min dzikri hadimil laddat. Saya ngak ring kelukur pa banyak sampian ingat kapate. Sampai orang norok ring mati ni kate. Norok ring mati. Ni kesesunat benya zikir. Tafakkur nunduk gula ben sampian. Aba ni kala bekal mati. Keng mun panunduk pahikan di siapa mati? Kak misnari. Mati Kak misnari. Iya, tapi kok gila kita mau bungka. Tak iya cang bini nama malam minta duka deh. Ngarah ke bija sanggup.
Lamun pahikan dai sampean dikir saus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deki depak ke kamar gula ben sampean tedungah lampu panipati langsung ngebayang kuburan peteng ya Allah cek kamar pan mati lampu peteng dia ya Allah mati pangeran mati si bini pah nyambit si odi dia apa nak cak gelar apa nih kene ku tahu aku tak semanggana jabi sampai bersahabat atanya sini kene kanjeng Nabi ya Rasulullah hal yuhsaru ma'as syuhada ahad tak bada'ah dari kaula salah situ ngasih bekal apolong ben orang mati syahid fi sabilillah bala bedah ya pun Gusti Kanjeng Nabi pasir ya Rasul orang sesehari semalam ingat kapat depak 20 kali depak 20 kali deh magisan ku mik tak depak Debuna Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki saya maksud ingat kapat ini kebeni karo nyebut bidiyah tapi an-nasat fil ibadah qana'atul qalbi bid dunya wa ta'jil bit taubah ati semangat pan ibadah dek katusa tak ende kalaban paparing Allah ati ni kana remah ni saya maksud ingat kapat mun karo nyebut bidiyah makin 200 kula bisa mati sekejap oleh mun 2000 mungkin abang Pramila dari Kak Dinto di akhir zaman dia pun Kanjeng Nabi akan tiba masanya orang ini kesenangan katunya lebur ke akhirat kula ngucak sani kate seporana beni sampean bah tak oleh alako pah ken leku ke laku kan pah coba mulai 10 sampai pukul 11 pah tasbih poter to njak magi matuane kocak poter tasbihna cong mun lapar kena tasbihna jedeki mun tak terus sengar tasbih narek ya manusia ni kan rezekine macam-macam dan kula teman mereng jabunah al-maghfirlah kayak Haji Zarkasi bin Abdul Hamid kurutan kula kinten kula merang dari kompoyak ke Ahmad Sayuti timin pernah ada bu sekak dintok bakai ini ke kisar kasih itu mana ada bu rezekin orang ini ke cepon begitu lo beda orang ini ke cekin pada bi ke keteng oning keteng sampean keteng ni kata aku bayar Roma mereka aku bayar Roma pah dengan berak pah dikir akhirnya lala lebet narapus cekak ikakan rengi lebet cekak yo pak ni kerja bunah al-maghfirlah ke kisar kasih dan kula nyapok ning sebulan mun ke Abdul Rasid ke insyaallah abid senyapo ke al-maghfirlah ke Haji Zarkasi bin Abdul Hamid Teti mun serah grup na keteng nik. Ya grup na kiai yo. Aku bayi ponduk ke bayi dalam adikir Allah mulang santre. Ki laku dok token assalamualaikum tak langkong kiai panapa. Ku malam bedah kol gak dito hadir aki. Oh engki pleman seket. Mun seket mun 100. Iya mun kuliban sampean jak nintu kok tebeng sor teh. Wa ta'ala ko wah nang wah tutup labung wah maca Quran tak war sekali. Kon 11 wah dok token. Mandi hari Quran le kok. Kakek ka iya le beda apa kak? Anu le pesenaro pula beda yang gue jelek. Tak tuak garing naki sebentar. Beda je iPhone kisar kasih ini kerja kini kepada ben perek. Dak ada mah perek. Entar cik laku keluar mulai le malam. Entar ke sebelah timur. Yak ke ngalle ke sebelah laut. Yak ke ngalle ke bun beda. Saya nikah grup nak kuda ben sampian. Grup ben perek kapin. Termasuk saya ngocak daripada perek. Saya nomor telok dia punya kisar kasih pada bentel kok je. Nyebrang tasik. Kata saya dojo, kata saya lauk. Kan begitu gue nyebrang tasik tak lempo telkot teh. Imun lempo geger ka aing. Cuman sikam asaus kuda ben sampian, rizki saya pada ngakibi Allah mantar tetilan-tilan kaula ajunan semak da Allah. Amin Allahumma. Nanti di akhir zaman manusia bakal lebur katunya lop pajak bakal pada akhirat. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-hisab. Nomor 2 manusia akhir zaman. Berkat seraja mari segini keluar gitu. Nanti akan ada di akhir zaman manusia ni kalebur katunya. Kalau pai je tunya ni kabekal bedebito ngenah ya junan epon kuste. Tare mun pada keng ngengangen kula ben sampian. Mun lebat kula ben sampian ke bere konang-konang sampai ke laut sampai ke beli. Kan bede terkadang pikir mun ku canteng on telaki. Mungkin da bangki. Mun kula ben sampian umpamana lebat bekto kak dintok pah neku obeng 110.000. Nguntal berapa deh? 10.000. Lekung boleh lebet andi obeng 115.000. Berapa saya pasang? Pentran ben kula sampean. Lekung boleh lebet sampean andi obeng 116.000. Berapa saya pasang? 1.000. Ketika masang 10 benih king lampu king ada sekenyaan boleh besar. Cak sekeng biasa masang ngamal ke minta sosok penta sangang ibu. Mungkin bangki. Mungkin pas nikah. Umpama bekto ni kula ben sampean obeng neku 2, ebuan anyar ben ebuan laju, saya pasang ebuan anyar napa saya laju. Padahal make si anyar pada 1.000. Ben make si anyar malin ilikil beli ya. Ana saya laju saya pasang saking dari rajin nafsuna manusia dek katunya. Makanya cek pun ulama manusia lahir katunya nikah teh taneng akapi mergem manusia nik andi tabi akap gitu ikut tibina.
Buktena, kelak celana nasib ruah. Panas saya keluar, teku. Cukong kene berjalan. Raja ya sabar, kene berjalan. Cak gelak sampean. Tersinggung. Mik tokang tak kulis ini kaki ya. Untungnya langgar beli kentungnya dengan. Sini ke manusia. Mangkana lahir ni ke manusia tanah ngamergem. Keng manusia ni kemun mati tanang nikah abuka ada semergem teh. Nunjuk aki orang mun mati katunya ni tak bisa nare. Mangkana mun kedung tak lerok. Hewan ben manusia. Saraan manusia ketang mun nemu gedang masak situ si masak kan ketang ngeburu. Mun tempat kering durjan deh. Si masak kan di tempat si matanya di karpet yokep. Seorang tak nyinggung sampean guna. Yang mun bede yang buaki. Cek dengan ngarik terus kadang lekas oleh. Mi lekas kak. Tukuk ben kak tuan cek lambang. Pan yak kak tasar bon ibu buak sesemang kasih lanas. Oleh di maka kak tuan kok. Can malaikat billahi ngecok lagi nak kaki. Terus Allah berselamat Allahumma. Benih tak boleh libur katunya teh. Keng cuman cek sampai tunya nikah. Guna aki tak sesuai kelaban syariat Islam. Mula apa yang dia tuan Allah, insyaallah oleh nak kelaban cara halal. Senomor dua ketika ya tak hati-hati abak sombong. Senomor telok bisa infakaki kalian jalan nah sesaya. Cek beki kapi teh. Cek kuliban sampean deku ki odi Keng cuman mun beda sombongan nyumpeng. Cek nyak banyak saya 2.000 tak napa. Sampean apa ring 2.000. Pejabat menteri umpaman abri 10 juta. Kama banyak 2.000 ben 10 juta. Mun argana banyak 10 juta. Kencernak kama banyak bisa benyanding sampean 2.000. Karena sampean abri 2.000 kari negara 3.000 yesang. Andi 5.000 kapina. Sementara sabri 10 juta kari nak kari telok triliun. Mun yang telok triliun sampean teh. Mun kebeli pondok ngambeng kartu itu. Pramila dari kadin teman terbenia karo lebur katunyak tapi tunyak kadin bisa ibadat dan jalan selamat di akhirat. Amin Allahumma. Yang nomor 3 kata Rasulullah nanti di akhir zaman manusia ni kayuhibbunal makhluk wa yansawunal khaliq. Lebur ka makhluk ka Allah keng lopah dak saya kebai makhluk kabini lebur ka anak lebur saking dari lebur ka bini ben ka anak adan te ke tak enak kerena iki na bagi bila pipah mantananya reduh demi cintaku padamu aku rela menyeberangi lautan napi ko papaan ta kae menyeberangi lautan napi dak memecak dengan detak jeng kucing alenteng soko neja pahe kapiaki bila bipah mantan anyar engak kedebun ke Malik Sanusi Bondowoso benih nyampet kakak ale papi mami oleh teh ngonok papi mami aja oleh sepenting selaki turun dari Avanza turun dari Fortuner nggih mun tempat garing durja dem mabi ngaur celap dong mi tak oleh lebur ke bini tak oleh lebur ke anak oleh kengje sampai ka lebur nah dek ka makhluk ka Allah terkadang melampaui batas sampai Allah nanti bisa abadi ekolopai. Paham? Jelas? Bapak Ibu hadirin saya mau jaki Allah selanjutnya kata Rasulullah yuhibbunal kubur yuhibbunal kusur wa yansawunal kubur. Lebur ma pernah Roma keng tak lebur ma pernah kuburan. Benih tak oleh bangun Roma pernah keng kuburan tore bangun kia malam jaga keng mau grup nikah gula tak mang-mang deh. Salatu wassalamu alaik. Nikah lah jaga mau nikah. Tanggi bu. Jaga pas ke dapur. Mari ke dapur ke jeding marin deh. Aku mibri ya. Marin apa sama puan nampere pa burse. Marin ampere burse tanian ipa mari rambing toro kotre bak kabang. Are keton stokil pah dong tegek dong ke kelangker. Begila ada emak dewi. Mun sampean ngiding selaki dia jegei. Mari ratat dia jegei dua kali tak ngiding. Saya nyegei lemes geluh. Reng laki dia kan pelubung. Pelan alat ko saari lesok. Titi mun nyegei pasanta. So ko na eret dayo. Mun yeret pag tak ngiding ke dapur nganti lagi yang masak. Kayak ki kopi. Jadi ngan nyegei reng laki pas sarung. Nasa ikut dut jegei kak jegei. Ya jegei ongku. Kapan jegei je benia sholat pah minta asilat masa. Paham di? Paham? Ajak sholat berjamaah. Orang mun nak berjamaah ala kebini ni kai rukun cepun Imam Ghazali. Bajang sopu berjamaah. Mari abajang salaman laki bini anak mun lahir ke beris gempang. Berjamaah ke beris rukun teh. Laki bini maki atokar siang malam mun ahli berjamaah. Lekas sarmun. Ki laku pere ngabi peto. Duhur tak nyapa, asar tak sarmu. Maulid selaki ungke kelangker. Si bini lagi berpikiran. Noro apa njeng ko ye.
Tak norok biasa nang berjemaah, norok tempo na cek buah cik. Akhirnya uga ke atas. Nang tempat tubun morda jadi nak. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit tempo tak sarmu iku. Tak nyampit kena nyampit ki celok. Amin. Sang selaki to besarmu jonggun setia iku. Sarmu tak sarmu. Nyapak ada tak nyapak ada. Tepan berjemaah. Rokat nomor 2 pelan sepertama lah sarmu palanceng di selaki. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Yang si bini papaan jitas masudes iku. Si bini lepak geli budi. Akhirnya yang si bini san kah. Amin. Kan selaki beri mari nere. Cak gela buk tak grup nak kaki dia buk. Aduh tak ding salah sekudni teh. Benih kerau di gereng tani mengiding kiai pada teh. Keluarga ni atau kapi tak kiai tak ring tani cuma beda namun kiai atau kar iluar mari ke ilmu Roma kula ben sampean men atau kar ilmu Roma aja ring keluar mungkin bangki pada teh selake ngucap tulu kecap si bini tulu jus tambu sekali aja pada keng joma ala bendeng bini ni kesitung cara nah cek lajen kelaben kante mun ilajen ben kante makin sampai kiamat kurang keluar sampean tak kira menang kule Roma teh mungkin cak ngucap kan bini pah bini macam ala ben nah ambu kule boleh lekku macam mana benar boleh ambu muni terus saki kedi ropan parlo teh pani tulit pah temor tulit boleh pah napang yang selaki mula napang nyampe pada remabuk selaki kira bekiran daripada napang tamu abini berekai bae lamboy muni bini gula ngocak gula ambu muni bini ngocak boleh ambu nanti mun lah kula siang tak tahu karena deki di tengah pengajian siap parlo tak repot tinggal tanya le ningit le engki anapa ka mun ningit ya kacau ngiding. Masalah yang bini banyak debu ni kau pelamba. Maka sampai Imam Ghazali ada bu as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar kali sana orang bini termasuk cobaan para wali-wali Allah. Rek lambak ni kebanyak orang ni kesabar ketika si bini ngocak kikir tak ikan reken sabar yang kak titi wali. Maka namun sampean andi bini kikir to man paiman wali sampean kulaku. Sejak anjang wali santri wali murid ai. Pula teman kau jangan ke daerah patahunan Bengkalan. Sakuburan ni kebi kulit tanya aki ternyata bede Pak Polo beluk pujuk. Kula mikir lambak ni ke orang ngerang-ngerang deh. Mun pas sakuburan Pak Polo beluk pujuk kapi berarti satisah tadi pujuk kapi. Seteh tadi pujuk. Percis bani kulukur deh. Mate tadi jerempong mate. Antara Allah berselamat amin. Di bagian ni bini si ampo taruh oca, si ampo bengal kelaban baru kena pengajian mungkin Pak ambuh bi Allah amin. Sampai ni ke swargana paling gampang bu. Sampai ni swarga nak kanjeng Nabi debu senikah idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah mun badareng bini mate selake ate narido sebelum mate sampean tak masake ate selake otabe mari minta sapora ke selake otabe selake andi ate legeh si bini makilanya la sapora sampean sedeh selake ate narido dakhalatil jannah langsung jamin swarga di kanjeng Nabi terus tak terus masuk swarga buk terus tak terus masuk swarga mate ka ada. Bahkan ki ibu si bini mati selaki itu. Jadi dengan repot terus masuk surga kan terus mati si budian. Arab babuk mun kula mati kada abini boleh tak. Mati tak abinya boleh, ki odi abinya boleh. Keng pelani kulukun ke banyak jaringan orang-orang takwa. Takok kasih tua. Mun rok turu jan bentelok jan beringan tawakal, takok kasih tua keng maburu akal dadi. Matur Allah pada selamat amin Allahumma. Amin Allahumma. Habis sejam lebih. Nah, orang onjeng boleh. Ada pemudi. Kule mari ongke kantor dia joko ki ongke sekalian lagi. Romangku letas gunung mun tahu ke tak ada apa. Seterakhir dia pun kanjeng Nabi nanti di akhir zaman orang itu yuhibbunal maksiyah wa yansawna taubah lebur ala kotu saking tak seneng nyoon sapo. Itu penyakit akhir zaman. Bila-bila yang bini mungkin maksiat nikah tak usah nyari ke pasar deh. Pengajian kula mantan siang. Kulihat tas ceramah. Bumbu ibu bapak anak nangis. Kapan anak nangis dia pasti ibu tak aling jelingan. Kalau pay cek gula bidat tu muka kancing romo-romo keluar bukan. Ya mengaku alhamdulillah jaringan gini yang enggak. Berarti padang gula. Kita ngangkui mas taki. Kalau sekalian teman nanti pidato nang daerah Burni. Dari Burni ke Gulengan lihat ke Ketapang.
Ebur nih dan kule sore ketapang malam lebet aja lebet tapiru. Dapat kanyuates hampir mau lapar kule ngakan. Ketika kule ngakan tah bedereng bini melenase. Ajalan legging dia, mending legging sampean. Kelampin ketat jalan legging. Legging teh jalan ketat. Kule sing besaki ni ke pasar baru, podem mak acang kule. Siapa yang nggak lontong kebanyakan beras? Ada tuh atas ada tuh kayak melak padeng lontong ni. Kule medem yang kule nasi atau kau tempat kailong mari. Kira pikir yang kule pun ajak nengo, sedep dia kule pikir boleh eman membedir ke ibadah tu. Makanya sampean mun maratin, tak usah keluar, mun compok ro peratin. Be sampean mun luar peratin ro mangak tindatin. Mun bade compok daster ton petong polo yang kuil ada dengan kalampin ro. Belum pe kepeng langsung keluar. Mun di dalam peratin mun keluar sa biasa tak penting sampean. Budak ipo pote tek kusar buka, ben paraben bagi situ ngaharam ada secuba. Te pote mu anak yang leer jeleng teh. Udah sering ngebela iman kampanye pengajian. Nik bini ini kemuntro rati, nah sampean tak usah beda. Dua ribu kayak ibu. Sepertama ada imul wudu, ahli audu, peka audu, betal audu. Sampean ada imul hadas akan toto. Keng joman saja beda aja tak kira audu. Mantan pokol tu, beda kol 11. Kol telo tak marah, magi duhur hilang. Tak kira audu, mungkin bangki. Iman beda. Napa boleh beda audu sampean. Agin cuan kapan tebel, pan ngocap tak akeh kebi beda. Ana apa tak kok ngalle. Ndem mabuk terkegoro. Kon siapa? Kontang sekoko. Beda apa? Tahu nyembeli sake. Audu benih pah au ba pah ratin pan audu tok benih bu dereng bini ni karatin keng no buki. Ba dereng bini ni kesabiasa mun perlu coba keng panyabas jan lebur jan seneng. Mun audu sing abas rebah lebur bu. Kule ku pati genteng asdina. Oh pah pentong sekali deki kok. Mun reng kok keng. Piape kule enggak? Paham? Nomor 2 mentroratin sampian nyarikan jasa cobaan. Ya bagi sampian ratin mun kancana cuma ratinan boleh ya elang. Yang bagi sampian biasa kayak mun kancana coba sampian kalem sini gitu. Besok. Ini beli ndak boleh. Toro dah udah. Ya akhir siapa aja ngalkal. Ibadit na boleh orang nikah. Ya akhir zaman cepon kanjing Nabi bekal lebur kalimat lupa kalimat. Mun orang ledepak kebuk nak dinto bekal iblis coba pertama al-ghala laib. Nomor 2 al-waba iblis penyakit seratah. Nomor 3 mateh dalam keadaan mendadak. Napa? Lebur kalimat lupa kalimat pertama lebur kau diantunya lupa cek bekal beda akhirat. Lebur dak ketunyah lupa cek bekal tunya nikah hisab. Lebur dak ke makhluk lupa dak ke Allah satitaki makhluk. Lebur dak kah kenangan-kenangan seperna itunya lupa cek andi kenangan kuburan di akhirat. Nomor 5 lupa lebur ala kutusah lupa dak ke atau pramila dari kak dintok kalau ben ngaji ni ke manter Allah kau ben sampian amin entek gendu teh kita itu macam apa doang lah amin kalau ki manter sehadir ni ke sering Allah ibadati orang siapa selamat amin Allahumma mangkana kompolan-kompolan katini kesampian mun bisa entar ki. Keng kula ben sampan mun pengajian ni kesengkak ki burban berbeda rekap mulia. Mungkin abang ki. Keng situ ngabdi sebenarnya gelu kok cangtat hulil gendeng sa pidato. Bede sa adente de ieu. Ager arapa polan mun karo ikebele tu sa seporak tak pati ngecit kula ben sampan polan tak padhe. Padahal sampean hadir kak kanto. Napa boleh ngerti kak kule sampean teh. Tak ngerti tusan sampean pakuli seporak. Napa boleh sampean ngiding, ngidah pakuli seporak. Mangkana bagian sedendung cak jege, lagi sapok ben bental dia. Ing cuman guna ben sampean mung krosa paratusan iki tak penting bah coba bede pengumuman sehadir kon Pak Haji Munawar mulai nak yambong lau ibn obong 100 ebuan. Insyaallah makira mana ida je mulai kalau kapi je. Arapa kese mungkin bangki. Saya ngak kumpulan-kumpulan andi kedi cambuak umpama sampean andi kumpulan Jailani, andi kumpulan film Jumatan shalawatan, cak apesa karena usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap kelompok kemudian ekibe kelaban kelompok masing-masing masuk surga ni keben hitung situng tapi norok kelompok mun kula ben sampean amal tak pati banyak pola kelaban kelompok kula ben sampean bisa selamat kalaban norok kelompok selamat amin Allahumma. Kula jompo andi kumpulan teh kumpulan Jailanian ben malam Senin kula arempuk ke bagian watuan pola kumpulan teh tak usah mewah tak usah beriin kok sapeh kok ajem kangkang cukup kerupuk aing kote kerupuk ngakan nah tak usah kok ajem kok timpi kok tahu sehingga umpama beda keluarga nikah tak bisa sempurna apa pun bisa abada aki akhirnya rami di kulit nikah
Benih karo ben lem Senin mangken ben malam kompolan teh. Cetak norok kelompok robah ngunceng, nepak imbanah ngunceng kelompok gula, nepak itre tanah ngunceng di gula. Apa? Gratis. Cek karo grupu teh. Tak cuan-curan semalam je. Ya karo grupu, karo geng tahu timpi. Karena mun epa mewah teh, kompolan nikah mun epa mewah, itu ngaku ajam, itu ngaku anu. Nikah mun epa mewah ku deku semelarat ambu, nang ke tak mampu, tak nang ke terus pelan anggota, ya ambu je. Paham? Tetih, bila pi panik bini pah beli berkali bitong je aja, hitung 2, 3, 4 pu beri 5 eko. Tetih de eureun sa biasa karena makin tidak yang lain. Aku le kompolan nikah ben mari kompolan bersombengan saya budi kula ni. Ike bain apa? Ike bain son tanpa setrum, jadi lampu mati baku nasional, lampu tanpa setrum, jadi makin dapat tengan, compo dapat tengan, kompolan nika bakun, karena, beli labun, beli dingare, aku beli coran karo, jadi saya mau cari makin labun potin ada berde compo teh, cak gelak mana kau ni sambil, ini bahagia, mantar Allah pada titik orang selamat kapi amin Allahumma, terutama almarhumin almarhumat sampai disebut. Satu jebang sepo kaula ajunan karena jebon Kanjeng Nabi tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sampian maos mangken kencerna ikade maki ka sempak nikah benih karo keempat kencerna kareng sepona panjenengan pada akili sehingga kapi pada selamat kapi pada jemper kapi pada bunga ben manter ajunan setuju hadir pada titik orang bunga ben selamat kenging ridon ipon Allah sekadin terus bisa sampai yaki orang lebih nanya on seporah setedak betus es tutup ngereng pah tutup areng sareng teh biasa ndok teman nutupan tukang buka ngetok meneh compok pengajian teh dia tepak kering apa dina ni yon sepora teh takut beda cawak-cawakin kulis kita kelero kata bemapas atau besalah buk pi takut beda cawak-cawakin kulis menyinggung sampian takar sengaja singgung tak mantoman ni yon sepora sudah jegi dari Allah lanceng umur tatang kini kesempatan selain Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.